Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rohanja Entertainment. I am the Sharif Hassan Honorar Muntu. As I am interesting video lahazri honoratu komlai ule shaurir. Kero abte amale channel ko hon lauri verification dori. Channel ko on banaya channel ba hon lauri verification goriba. Yan jodi onutu de jainte mon hodole video first laso tole buji pariba yar age ai logo banada hai indila channel banada hai ba thumbnail banada hai indila Facebook page banada hai Facebook page bechile haribla don lauri इन बना दाई इन ओनरा तो इनर जरूरत पड़ले वीडियो निसाय डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ओनरा डिस्क्रिप्शन शेगुले एड भाईबा ना तो बा यूट्यूब तो एन स्क्रीन में ओनरा देखिबा एंटियो ओनरा साइबरिबा ना तो बा ओनरा फेसबुक तो दे यूट्यूब तो रोहंजा एंटरटेनमेंट मारियर सर्च बिले ओनरा एंटियो लतेबा तेले आजिया ओनरा यूट्यूब चैनल को हन लावरी वेरिफिकेशन करे हम का जरूरत वेरिफिकेशन करबा लावली थंबनेल लगाइबा लावली और 15 मिनट और ভিডিও আপলোড কৰিব লাগে এন্ডিলা আৰু ডইলা বহুত হখান ফিচার আছে তো অনলাইন বেকুলন গরি হারিব লাগে হামকা এই ভেরিফিকেশন গরিবার জরুরত হামকা করা করে নবজা যে তো একমত তাই ভিডিও মধ্যে থাম্বনেল লাগাই হন যাবে তাইম তাহলে কি আর থাম্বনেল লাগাই না পারে দিন ধরে নবজা যে এই দিনের মালুমাত হান তেন মনে হদলে ভিডিও বা ফার্স্ট লাস্ট তাহলে আমি শুরু করি तो यार बधाई यार मोबाइल तो स्क्रीन दर्शन होना रहा दहरा वाई थी स्टूडियो तो ये बात तो जाहिर होना रहा कि अदे चैनल वेरिफिकेशन करी हरिबा आरी बात तो थंबनेल लगा दे न बुझा ताई एक मत दिबात तो दिनियन दाहवाला युम आरो होनरा क्रोम बाजार यंदो दहरा क्रोम बाजार तो जाहिर है तेले चैनल वेरिफिकेशन करी बारे बेहिसा मानছে नीला चैनल क्रोम बाजार तो जाहिर है चैनल वेरिफिकेशन करी न बुझा तहन वाई थी स्टूडियो बात तो ले आसान ते बुझे यातून आरो आसान होबो तो ओनरा दिन मिका तो गरि हरिबा हे डाउ तो दाहले न बुझा एंतु दाहे दाहे एक मत दिनियन दाहले हरिबा सुंदर गरि न बुझा आइ ओआईटी स्टूडियो तो दाहे ओनरा दिन मिका तो गरि चाइ पारिबा न बुझो जिका तो ओनरा तो सुविधा लागे तो गरि पारिबा आइ ओनरा बुझिबला बोली आसान होला बोली बात दाहे दिन बुझो दिया ते हन ए बात गुली बोली मत लाउर इंटरफेस हो जेड आइ वीडियो अपलोड करे कि ओनरा रे दाहेबला बोली थंबनेल लगा दाहेबला बोली न बुझो थंबनेल लगा दाहेबा समदे तले वेरिफिकेशन গরিবল্লা বলি আর অপশন আইব দেখ মত ন বুঝা যায় তাহলে এখন ডাউনলোড করে আপলোড করে দিয়ে দিবা আমাদের টাচ বিজি মত লাউর ইন্টারফেস হইছে এডে ফ্যান মার হাদে হর হল মার হাইবা আমাদের অল বাদে টাচ বিজি বাদিন লাউরি ইন্টারফেস হইছে ন বুঝা যায় এডে এখন এডিট করিবল্লা রে বা এডে এখন কিছু ন লাগাই কিন্তু টাইটেল দিবল্লা ডেসক্রিপশন কি হদে এন্ডিলা মানে এড ট্যাক্স যেন ধরি আমার ট্যাগ লাগাইবলা বলি এন্ডিলা কিন্তু থাম্বনেল লাগাইবলা বলি ন বুঝা বেকুন অপশন আসি দেবো তাহলে এখন ওই যে ফ্যান ইবা মাদে আবার টাচ বুঝি অলে আমার বাজাই মতো লাউর ইন্টারফেস হয়েছে এডে তিননান গিয়া দেহরা নবুঝে কিন্তু তিনিয়ান তুন হন কান এডে দিলিও ফারিবা নবুঝো অলরেডি ইয়ান ওরে আর নাক দুজা দেহরা তাহলে ইয়ান অলরেডি তাকিয়া ইয়ার আগে ইয়ান শেষ করে দিতে ফাল্টা দিতে তাহলে জিয়ান ইয়া মুঠো দেহর ইয়ান লামার একুনরিয়ান এরিয়া নবুঝে তো এখন ইয়ান হাই ফাল্টা দিয়ে সেভ করে দিয়ে দিয়ে নবুঝে তো ওনারা কিন্তু হনকান দিতে মনে পারিবা অথবা কাস্টম থাম্বনেল যাইরে ওনারা গ্যালারিতে যাইরে চয়েস করি কি থাম্বনেল লাগাই পারিবা তখন থাম্বনেল লাগাইবার সময় এখন ভেরিফিকেশন নকরি হিসাবে হইলা করে অপশন আইবে ইয়ান ওনারা ছ তো ইয়ার মধ্যে কাস্টম থাম্বনেলের মধ্যে টাচ করে জল বাজে মতো ইন্ডারিকান লেখা আছে ন এর দেখা যায় টু এড কাস্টম থাম্বনেলস ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট অন ইউটিউব অন ইউর কম্পিউটার তাহলে অনর ইউটিউব চ্যানেল ভেরিফিকেশন করিবলা বলি ওরে তাহলে লেখা জান আসি যিন অনরা ফরি জানো ইনে ফরিয়রে বুঝি পারিবা যিন অনা ফরি জানিলে বুঝি না পাইলে তো অনরা তো দূর জানিবার জরুর না জিকে আই দেখা দি কি অনরা গরিবের দূর তো এডে ইহত কান লান মোরস লেখা আছে লান মোর তো ইয়ার মাঝে ওকে বুঝি তখন লাউর ইন্টারফেস করেছ হ্যাঁ তো অনরা যেন মনে হয় তো গরি পারিবা হই দে এ অনরা করুম বরুজার তো যাইরে গলিও যেন লাউর ইন্টারফেস করিব কিন্তু যাইরে না বুঝছ দে তেন তুই করি পারিবা তো এডে কানি অন্ত অনরা লেখা ধরে ডইলা ডইলা লেখা সে দুনাই নহয় অনরা ফরি চাই পারিবা যিনি সুন্দর ফরি বুঝি জানো নি আর ফরি ন এই বুঝি ন পারো দিনে শুধু আই জিনলা দাহাজ জিনলা করিবা দিয়া তো এডে এখন ইস ভেরিফাইড ইনলা এখানে লেখা আছে আমাদের অন টাইপ করে অন বাজাইলে মতো ইন্টারফেস করছ এটা ইন্টারফেস করে অন আছো
এডাকে ইনলার ইন্টারফেস হচ্ছে ইয়ানোর আই একেবারে ডর গুজিয়া বুঝলাম যে তাই কে ডর গুজিয়া এডে তাই জিন লেখা আছে ওনারা ফরিয়র সাইফারি ভাই ফরাইন এদুন লেখা ইন ফরিয়র বুঝাই নদীর তেড়ে মালয়েশিয়া হয়ে কান্ট্রি আইসে মানে সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি হয়ে রেবা তাহলে ওনারা তো কান্ট্রি বাসা হরি কান্ট্রি বাসি দিয়া হরি অনেক যে কান্ট্রি থাকবে সে কান্ট্রির মাঝে ইয়ান দিয়া হরি না বুঝছে এটাই মালয়েশিয়া তার হিসাবে মালয়েশিয়া অলরেডি আছে তো এই হিসাবে ইয়ানে দূর রাখি দিই এটা নিজের তো আর কেন ওনারা টেস্ট মি দে ভেরিফিকেশন কোড ইয়ান জিয়ান লেখা ধরি আমাদের অল বাজাই আনলে অল বাজাই মতো হালাফুড়া বাজে তো হালাফুড়া গিয়ে দিরি তাহলে এইবা yanto lama to arkan pop up kuliya chia no soja te yanto hadde what is your phone number tele phone number yanto dibala hodde no তোমার phone number কি এনলা ফসার করতে তো তলে yanto আর phone number জিবা আই জিবা ভেরিফিকেশন গজুমি বাই yanto dir no soja তো অনারা জিবা ভেরিফিকেশন করিবা বা yanto দিবা তো ইয়ার বাদ আই yanto আর নম্বর দিরে yanto সাবমিট লেখা দেওয়ার অনারা তো ইয়ার মধ্যে সাবমিট দিও সাবমিট দিলে মতো হলে ইন্টারফেস করছো यार बाद इनला का इंटरफेस हो गया यहाँ मुंह के टानी यानी एडकान मैसेज से दहन से आया गोलिर यार बाद हमारा कोड दहन से 448690 तले इबा ऑर्डर जाए दिया रुदे दहन से इस योर यूट्यूब वेरिफिकेशन कोड इबा ऑनर माने यूट्यूब वेरिफिकेशन कोड हम वगैरह लगा चे ना उसे तो इबा सो वाला ना उसे इबा ऑर्डर जाए दिया गुरु तले आई बैग जाएगी तो लाई बैक आशी बैक आए यंतु दिया रू दिया एंटर योर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड जीवा नंबर आशी बा यंतु दिया रू दिया नौ सोचे ते हन ही बोले 448690 नौ सोचे 448690 448690 तेलिबा दिया गो सबमिट दी मात्र हन लाउरी इंटरप्रेट को सब जो सर तो अनरा यंतो कान लगा दिया दहन से गुरा गुरी का गुरी आई डोंट गुरी यंतो अनरा दहन से आना वेरीफाइड टाइम होरे गो ठीक है गो वेरीफाइड टाइम होरे कान लगा यार बाद कंग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड এখন অনর ইউটিউব ভেরিফাই হয়ে কান অনরে এডে লেখা আছে তাহলে অনেজিয়ান वेरिफिकेशन गुजो लाउरी अनर यूट्यूब वेरिफिकेशन ओगियो जनम बोले ते दुरुल अनर वेरिफिकेशन गरा तो यार बाद आई थंबनेल लगा हुनी लागुरी लगा दियान अनरा दाई फइला ऑप्शन हुनी लागुरी आछे लेखा हुनी लागुरी टिल थंबनेल लगाइते लागि मोटर या हुनी लागुरी आछे अनरा स तले हन बैक जाय न बुझा बैक जाय रे वाइट स्टडी बात गोली एबे बैक आ जाय न बुझा बैग जाए रे ताए आबार बैग आगे गए बैग आए रे ए वाइट स्टडी बात गुलियो रे ए बिडी बात गुलियो दे गुली मत्तर ए खलम माराई बात गुली बादे आबार खलम माराई बात गुली या कस्टम थंबनेल फइला छिलदे दान जे जान कस्टम थंबनेल लेखा छिलियान फइला अनरा हाला गुरी देखि अनरा कियाल गुरी चाइले अतैबा अनरा नले फिसा बैग आइरा मत लेखायान साइबारिबा न जे कस्टम थंबनेल यान हाला गुरी छिल এখন দলো গিয়ে ন বুঝা তাহলে এখন থামনেল লাগাইবলে অপশন আছে এখন ইবা মা টাচ করার মতো এখন যে গ্যালারির মধ্যে আগিয়ে ন বুঝা সয়া গ্যালারির মধ্যে আই এডে ইয়ার আগে থামনেল বানারা কি দেহিন এসে ধরেন দোকানেতে দিয়ে ন বুঝা ইয়ার আগে আই থামনেল মানে হাউ টু মেক ইউটিউব ভিডিওস থামনেল কোন লাউরি বানা দে ইউটিউব ভিডিও থামনেল লাউরি এখানে এডে ইউটিউব ভিডিও থামনেল বানাই আছে জানা এডে লাগাই দাই এডে সিলেক্ট আছে তেড়ে তেবা মধ্যে সিলেক্ট করি রে সেভ দি মত এডে থামনেল জাল एडे सेट होगी देखो जे एडे सेट होगी अनरा यान गमनल अनर थंबनेल बानासो इनो यार कान शेंस गुटन दे हलम गत जाय रे शेंस गुरि गारिबा नबुझो जे इनला गुरि अनरा शेंस गुरि गारिबा थंबनेल एंतु लगाय गारिबा नबुझो जे ते कोन अनरा थंबनेल बा ए लगा दो अनरा रे दाहा बलाई दे ते याने वीडियो हनै बानो थंबनेल आर कान एने आई जाना कान एने अनरा रे लगा दी दाहाई दे बुझि बला बलि नबुझो जे ए दुरुले अनरा कोन लागुरि चैनल को वेरिफिकेशन करे आर वीडियो में जो लाउरी थंबनेल लगा ए दिनिया अनारा मालूमात बुझो बोले आशा करी तो अनारा तो वीडियो कम लाइक लाइक करिबा और अन्य भाई अनारा हमका वीडियो हुआ अनारा हमका शेयर कर दिबा केला इनला टेक वीडियो बनाते बेसी दुख जागे तो अनारा आर हेल्प करिबा अनारा हेल्प ला आई हमेशा
তৈয়ার আছি নবুঝা তার যাবে এনে রোহাঞ্জা এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখা ওনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা মোর আপডেট পাইতে মনে হত দইলে আই বেশি দিলা টেকনোলজি ভিডিও তুলি ইউটিউব লো রিলেটেড হতে দিলা আর যখন টেকনোলজি ভিডিও যেতারা জানে তারা ওনারে দাহাই আর মাঝে মাঝে হাত দানা সিঙ্গিং করি তারা নাই সেপা না তো সারি সেপা ওনারা তো বেকুন কম লাগবে বলে আশা করি বেকুন পাইতে মনে হত দইলে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা আর অন্য ভাই অন্যরে হামেকা ভিডিও শেয়ার করে দিবা তাহলে অনরা আলাদা করবা অনরা আলাদা তাহলে অনরা তো যখন চলাচলি তাইলে ভিডিও নিচে কমেন্ট করে পারিবা তাহলে রাখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।